नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। में हूं बशीर नाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। असम्बली में पहाड़ी रिजर्वेशन पर वजाहत, अहल को हक, नाहल को कोई रियायत नहीं मिलेगी। जम्मू में एसटी सेकंड सर्टिफिकेट के अजर में ताख़ीर पर भारतीय जनता पार्टी एमएलएज का वॉकआउट। आर्जी मुलाजमीन का अपने बच्चों समेत मुतालबात को लेकर शेर कश्मीर पार्क में ज़बरदस्त एहतजाज। सरकार हमसे मुस्तकिल मुलाजमीन से ज़्यादा काम लेती है, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स सड़कों पर। डेलीवेजर्स एक साल में मुस्तकिल होंगे, वजीर सतीश शर्मा का मीडिया बयान। पारिमपुरा में दिल खराश वाक़ा, लकड़ी के लट्ठों तले दबे 2 भाई जख्मी, 1 जाम बहक। और इन्फो डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने का इख्तियार नहीं है, असम्बली में मीडिया पॉलिसी पर हुकूमत की वजाहत। अब खबरें तफसील के साथ। असम्बली के इजलास में पहाड़ी रिजर्वेशन के मामले पर बात करते हुए वजीर तालीम सकीना यतू ने दो टोक अंदाज में कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि पहाड़ी ज़ुमरे के असल हकदार तक ही रिजर्वेशन के फ़वाइद पहुँचे। उन्होंने बताया कि जिन अफराद को पहाड़ी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट हासिल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं या जो इस ज़ुमरे में शामिल होने के बावजूद रुकावट का सामना कर रहे हैं, वो फौरी तौर पर सोशल वेलफेयर महकमा या अपने इलाके के तहसीलदार से रुजू करें ताकि उनका मसला हल किया जा सके। सर, ये पहाड़ी जो जरा मेहरबानी करके थोड़ा सा खामोश रहा करिए आप। ये पहाड़ी 2 जो है सर, ये ऐसे नहीं मिलेगा कि आप जम्मू में रहते हो। ये इसके कुछ गाइडलाइन जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। उन गाइडलाइंस में आपका रहन सहन, आपकी लैंग्वेज, जो भी उसके लिए चीज़ें मुकर्रर की गई हैं उनको फिलफिल करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं होगा कि आप एरिया बेस्ड कहेंगे कि मैं भी इस एरिया में रहता हूँ, वो भी इस एरिया में रहता हूँ, कुछ एरिया पूरी साइड से। अगर आप पहाड़ी स्टेटस या पहाड़ी सर्टिफिकेट अगर आप राजौरी में देते हो लेकिन उरी में नहीं देते हो, वहाँ पे सेम क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करते हैं। उसके लिए ऑलरेडी हमने मुकर्रर किया है, ऑलरेडी डायरेक्शंस गई है। जो तहसीलदार कंसर्न है उन्होंने भी कहीं कहीं पे इसमें काफ़ी डिले किया है सर्टिफिकेट देने में, जो ऑलरेडी रूल में आते हैं, जो क्राइटेरिया में आते हैं। लेकिन उसके लिए फिर हमने डिसाइड किया है कि जो तहसीलदार लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स आती थी उनको ऑलरेडी डायरेक्शन गए हैं, उसको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एग्जामिन किया हुआ है। लेकिन इन बुनियाद पे शोर उठाना कि हमें भी मिलना चाहिए, मैं जम्मू में रह रहा हूँ, मैं ये इस बुनियाद पे पहाड़ी सर्टिफिकेट, पहाड़ी स्टेटस जो है वो नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए अलग एक रूल है, एक नॉर्म है, उस नॉर्म और उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। वही भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज अरविंद गुप्ता और डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर कानूनसाज असम्बली से वॉकआउट किया। उन्होंने जम्मू जिला में अहल अफराद को एसटी सेकंड सर्टिफिकेट जारी न किए जाने पर इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एमएलएज ने ऐवान में कहा कि कई मुस्तक अफराद तमाम शराइत पूरी करने के बावजूद सर्टिफिकेट से महरूम हैं, जिसके बायस वो सरकारी मुराद से भी महरूम हो रहे हैं। मसले को संगीन करार देते हुए उन्होंने फौरी मुदाखलत और सर्टिफिकेट के अजरक का मुतालबा किया। मुतालबात पर तसली बख्श जवाब न मिलने पर दोनों अरकान ने एहतिजाजन असम्बली से वॉकआउट किया। इधर आज श्रीनगर में आर्जी मुलाजमीन ने अपने बच्चों समेत अपने मुतालबात को लेकर शेर कश्मीर पार्क में एहतिजाज किया। मुलाजमीन ने हुकूमत से मुलाजमतों की मुस्तकिली के हवाले से पॉलिसी पर वाज़िया मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और नाराबाजी के जरिए अपने दीनीना मुतालबात उजागर कर रहे थे। मुजाहिरीन ने कहा कि वो बरसों से मुख्तलिफ सरकारी महकमों में खदमात अंजाम दे रहे हैं, मगर उनके बावजूद उन्हें आज तक मुस्तकिल नहीं किया गया। साथ कहना पड़ता है कि आज हिस्ट्री में पहली बार आपने देखा होगा शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जब से सरकार संभाली है उसके दौर में कभी मुलाजमीन बच्चों को लेकर सड़क पे नहीं आए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के वजीर आला होने की हैसियत के दौर में कभी भी बच्चे मुलाजमीन अपने बच्चों को लेकर सामने नहीं आए। आज पहली बार ऐसा हो रहा है उमर साहब की सरकार में कि मुलाजमीन के बच्चे आप सड़क पे आ गए हैं एहतिजाज करने के लिए। सरकार से हमारा मुतालबा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसी तरह आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी
ورکرز نے بھی اپنے مطالبات اور ماہانہ مشاعرے میں اضافے کو لے کر شیری کشمیر پارک میں احتجاج کیا۔ مظاہرین نے موجودہ سرکار سے اپیل کی کہ ایک طرف حکومت ہم سے مستقل ملازمین سے زیادہ کام لیتی ہے، لیکن دوسری جانب ہمیں نہایت قلیل اور حقیر رقم معاوضے کے طور پر دے کر احسان جتا رہے ہیں۔ آشا ورکرز اور آنگن واڑی ورکرز کا کہنا تھا کہ حکومت ہم سے کووڈ جیسے مشکل حالات سے لے کر گھر گھر ڈاٹا جمع کرنے تک تقریباً 24 گھنٹے کام لیتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں بہت کم معاوضہ دیا جاتا ہے، جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہے۔ یہ تہ بیمار سہ کر آشا ورکر قوبو، اچھے 2000 روپیہ دِوان تنخواہ، تک بل ونکین 1800 2400 2300 تھی ورو اس کیا کرو، اچھے آن لائن کامہ، اچھے ژندروار آؤٹ ریچ، بوموار ANC، بدوار امیونائزیشن، برسوار VHND، جمعہ تر پہ NCD، بٹوار تہ NCD، آتوار تمہ دہ پیشنٹ پیوان نیون ہاسپٹل ڈیلیوری پیشنٹ۔ ادھر اسمبلی سے باہر ڈیلی ویجز کو 1 سال میں مستقل کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے وزیر ستیش شرما نے کہا کہ عمر عبداللہ والی سرکار نے جموں کشمیر میں آئندہ 4 برسوں کے دوران نجی شعبے میں 50,000 روزگار کے موقع پیدا کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ ستیش شرما نے ڈیلی ویجز کے حوالے سے کہا کہ انہیں 1 سال کے اندر مستقل کیا جائے گا اور اس سلسلے میں ضروری پالیسی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ کی جانب سے بے روزگار نوجوانوں سے امتحانی فیس وصول کرنے پر بھی تنقید کی اور کہا کہ حکومت اس بوجھ کو کم کرنے کے طریقوں پر غور کر رہی ہے۔ ان امپلائمنٹ پہ میرا آپ سے بات ہے، اگر مجھ پہ داؤ لگایا ہے عمر عبداللہ صاحب تو آئی ایم لٹرلی پریگننٹ ود آئیڈیاز۔ بس مجھے موقع ڈلیوری کا نہیں مل رہا، آئی ول ڈلیور گڈ، ایک ایسٹ پروف ہوں گا جو سوچ کے انہوں نے مجھے، آدھے بیچارے ایسے MLA ہیں میرے پیچھے جو چاہتے ہیں غلطیاں کرے، کوٹ ان کے سلائے ہوئے رہ گئے اور لاٹری میری لگ گئی ہے۔ ٹھیک بولا شام لال جی نے، مجھے میری اوقات سے زیادہ ملا۔ پارمپورہ علاقے میں آج ایک انتہائی افسوسناک حادثہ پیش آیا، جہاں بھاری لکڑی کے لٹھوں کے اچانک گرنے سے 2 کمسن بھائی شدید زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک بچے کی موت واقع ہوئی جبکہ دوسرا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک جگہ پر رکھے گئے لکڑی کے لٹھے اچانک ڈھیر ہو کر گر پڑے اور دونوں بچے ان کے نیچے دب گئے۔ اگرچہ حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگوں نے بچوں کو نکالا اور فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کیا، تاہم 10 سالہ احران ولد محمد عمران ساکن بوٹ مین کالونی بیمنا کو ڈاکٹروں نے مردہ قرار دیا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی 6 سالہ احران شدید زخمی حالت میں زیر علاج ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خبروں کا آج کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، گر خدا لایا۔ پی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہاں، اگر آپ ہمارا یہ خبر نامہ فیس بک پیج پی نیوز پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو ضرور فالو کیجیے گا۔ دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔